दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। इस एपिसोड में 19 नवंबर को कितनी दरख्वास्तें जमा हुई, बैंक वाइज तरतीब क्या रही और 2 दिन का मिलाकर यानी कि 18 नवंबर और 19 नवंबर को दरख्वास्तें अगर हम दोनों को प्लस कर लें तो दरख्वास्तों का क्या स्टेटस बनता है। इसके अलावा अगर आप दरख्वास्त जमा करा चुके हैं तो वेबसाइट पर जाकर, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जाकर कैसे आपने अपना स्टेटस चेक करना है वो मैंने आपको बताना है। इस एपिसोड में मैंने ये भी बताना है कि 2024 में जो एप्लीकेशन सेकंड डे ऑल ओवर पाकिस्तान जमा हुई, क्या एप्लीकेशंस का तरतीब अभी भी वही है या कुछ राइज एंड फॉल देखने को आ रहा है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुर्बानी के हवाले से क्वेश्चन किया गया है कि कुर्बानी के लिए क्या करना चाहिए, दरख्वास्त में क्या गवर्नमेंट के साथ जाना चाहिए या इसके अलावा भी कोई तरीक़ेकार वज़ा किया गया है, तो ये सब मैंने आपको बताना है। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेटिव ख़बरें मिलेंगी इसमें, तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मेरे जो व्यूवर्स हैं मेरी वीडियो को लाइक तो शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स मेरे कम हैं और नॉन सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। तो जो मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले कुर्बानी पर बात कर लेते हैं कि कुर्बानी के 3 तरीके जो वज़ा किए गए हैं जो हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका, ज़ाहिर सी बात है, हम सबको एज अ मुस्लिम पता है कि जितना कुर्बानी का अजर है उससे कहीं ज़्यादा जो आप उसमें मुशक्क़त करते हैं उसका अजर रखा गया है। तो अगर अफजल तरीका यही है कि मुशक्क़त के साथ अगर आप लोग ख़ुद कुर्बानी करते हैं तो ये अमल अफजल है। तो अगर आपने जो फजीलत हासिल करनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ख़ुद मुशक्क़त करके और कुर्बानी करें और जो इसमें मुश्किलात आती हैं उसको बर्दाश्त करें, तो इसी में ही फजीलत रखी गई है। दूसरा तरीका सऊदी बैंक से टोकन लेना है जिसमें तरतीब कायम ना रहने का ख़तरा रहता है। फ़िक़्ह हनफिया में 10 तारीख को 3 काम तरतीब से करना ज़रूरी होता है कि जिसमें रमी, कुर्बानी, हल्के कसर करवा कर एहराम खोलना वग़ैरह। तो इसमें जो है ये एक प्रॉपर तरीका तो है, लेकिन इसमें थोड़ा इशू ये रहता है कि जिसमें ज़हनी कोफ्त होती है कि कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा तीसरा और सबसे आसान तरीका हुकूमत पाकिस्तान से कुर्बानी करवाना, जो कि टोकन नंबर जारी कर देती है और अपना टोकन नंबर ट्रैक करके जब कुर्बानी हो जाए हल्के कसर करवा के एहराम खोल देना चाहिए। तो ये 3 तरीक़ेकार हैं जिसके तहत आप कुर्बानी के लिए अपना डिसीजन ले सकते हैं। जो ख़ुद से कुर्बानी करना है, अगर उसमें आपके वालिद हैं या आपके बुज़ुर्ग वालिदैन हैं तो उनको बिल्कुल भी मत भेजें वहाँ पर, क्योंकि ये जो 3 साल अगले 3 साल में जो हज होने वाला है ये बड़ा मुशक्क़त का और बड़ा गर्मी का हज होना है। तो इसमें अगर आप लोग यंग हैं और अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो उसमें बेहतर ये है कि आप लोग ख़ुद जाकर वहाँ जो स्लॉटर हाउस है, जो सरकारी स्लॉटर हाउस है या कुर्बान गाह है, वहाँ जाकर आप अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। जब आप हज दरख्वास्त 2025 में अप्लाई करने के लिए बैंक जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो दरख्वास्त आपकी प्रोसेस होके जो अमोरा की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है। उस स्टेटस को कैसे चेक करना है, तो वो आपको जो फॉर्म मिलेगा उसके ऊपर आपका नंबर होगा और शनाख्ती कार्ड नंबर होगा। दोनों तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली जंप कर जाएंगे अमोरा की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकेंगे। मेरे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल पर जंप कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एप्लीकेशन स्टेटस की बात करें तो पहले 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में एप्लीकेशन 27 नवंबर 2023 को जमा होना शुरू हुई, जो पहले दिन 1014 एप्लीकेशन जमा हुई थी और 28 नवंबर डे 2 को जो एप्लीकेशन रेगुलर हज स्कीम के तहत गवर्नमेंट स्कीम में जमा हुई उनकी तादाद 1110 थी और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 37 दरख्वास्तें जमा हुई, जो इन टोटल 1147 बनती हैं। तो टोटल 2 दिन का जो मजमुआ अगर हम देखें 2024 का, तो 2161 पहले 2 दिन में दरख्वास्तें जमा हुई। अब हज 2025 में जो दूसरे दिन का ट्रेंड रहा, दूसरे दिन MCB टॉप बैंक रहा जिसमें 1533 रेगुलर हज स्कीम के तहत और 18 स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जमा हुई एप्लीकेशंस। 1551 एप्लीकेशंस जमा हुई MCB बैंक के थ्रू। यूनाइटेड बैंक के थ्रू 1033 ये बैंक नंबर 2 पे आया
اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت یونائٹڈ بینک میں کوئی اپلیکیشن جمع نہیں ہوئی۔ میزان بینک میں 718 اپلیکیشنز جمع ہوئی ریگولر اور 6 اپلیکیشنز جمع ہوئی اسپانسر۔ اسی طرح بینک الحبیب میں 283 ریگولر حج اسکیم کے تحت اسپانسرشپ میں کوئی اپلیکیشن جمع نہیں ہوئی۔ ابھی میٹروپولیٹن میں 129 اور اسپانسرشپ میں 5، زرعی ترقیاتی بینک میں 100، اس کے علاوہ الائٹ بینک میں 107 اور 2 اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت، نیشنل بینک میں 133، عسکری بینک میں 84 اپلیکیشنز جمع ہوئیں ریگولر حج اسکیم کے تحت اور 2 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جمع ہوئیں۔ فیصل بینک میں 53، بینک اسلامی میں 117 اپلیکیشنز ریگولر اور 2 اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جمع ہوئیں۔ اسی طرح بینک الفلاح میں 51، سنہری بینک میں 76 اپلیکیشنز ریگولر اور 1 اپلیکیشن اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت، بینک آف پنجاب میں 25 اپلیکیشنز ٹوٹل جمع ہوئیں ریگولر حج اسکیم کے تحت۔ اس طرح جو ان ٹوٹل اپلیکیشنز جو سیکنڈ ڈے بنتا ہے وہ 4725 اپلیکیشن ریگولر اور 40 اپلیکیشن اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جمع ہوئیں، جو بنتی ہیں 4765 اپلیکیشنز۔ یہ 4765 اپلیکیشنز 18 اور 19 نومبر کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں کہ 18 نومبر کو کتنی اپلیکیشنز ڈے 2 میں جمع ہوئیں تو وہ ٹوٹل 2851 درخواستیں بنتی ہیں۔ 35 درخواستیں اسپانسرشپ میں اور 2816 درخواستیں ریگولر حج اسکیم کے تحت جمع ہوئی ہیں۔ ٹوٹل کی بات کریں تو ٹوٹل جو ریگولر حج اسکیم کے تحت اپلیکیشنز جمع ہوں گی وہ 83,305 اپلیکیشنز ہیں اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت 5,000 درخواستیں جمع ہو سکیں گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا حج فارم جمع کرواتے وقت بائیو میٹرک بھی کروانا ہوتی ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی بائیو میٹرک بالکل کروانا ہوتی ہے، لیکن حج فارم کے ساتھ نہیں۔ ابھی صرف آپ کا حج فارم جمع ہوگا اور پھر جب آپ کا حج فارم پروسیس ہو جاتا ہے اور آپ کامیاب قرار پائیں گے تو اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا، جو ویری نیکسٹ مرحلہ ہوگا، تو وہ آپ کا بائیو میٹرک کا ہوگا۔ وہ بائیو میٹرک کے حوالے سے بھی میں بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو، چونکہ اس میں کافی لوگوں کو، حاجیوں کو مسئلہ آتا ہے، تو میں نے اپلوڈ کرنی ہے اسی چینل پر کہ پروسیس ہے کیا۔ تو بڑا آسان اور ایزی پروسیس ہوگا جس سے آپ لوگوں کو کافی افاقہ ہوگا۔ تو آپ لوگ بالکل چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جیسے ہی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو وہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب ہوم پر نظر آئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ملے تو آپ نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ میں نے صدر آفس میں ستمبر میں پاسپورٹ اپلائی کیا تھا تو وہ کب ملے گا؟ تو میرے بھائی یہ ہم تو نہیں بتا سکتے کہ وہ آپ کو کب ملے گا، لیکن بار بار کہنے کے باوجود آپ لوگ جو ہیں سنتے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ فاسٹ ٹریک یا ارجنٹ اپلائی کریں۔ یہ ریگولر جو نارمل پاسپورٹ اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آج کل چونکہ پیپر شارٹ ہوئے ہوئے ہیں اور پروسیس بہت زیادہ لوگ باہر بھی جا رہے ہیں، تو پاسپورٹ بننے کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہوا ہے۔ تو ابھی جس نے بھی اپلائی کرنا ہے پاسپورٹ کے لیے تو وہ ارجنٹ اپلائی کرے، بالکل ڈیلے نہ کرے اور فاسٹ ٹریک پہ بلکہ اپلائی کرے پاسپورٹ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، میرے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کریں۔ تھینک یو۔